ଘରେ ବିଷୟରେ କଥା ହେଲେ ହବନି? एबे तो पानी पीला शांति हेला एबे तो कौन कुह हेलो माँ ए भक्त मानकर दुख शुण माँ कौन आस बाबा बाबा हम घरे आगुर सब किछि ठीक ठाक थिला हेले एबे आओ माँ सब किछि जानिचंती माँ होचंती अंतर्जामी तुम्हें उत्तराधिकारी पे आछ ना आज्ञा बाबा ठीक अच्छी पूर्ण हवा तुम अभिलाष जाओ घरे गोटे माँ विराट पूजा आयोजन कर माँ तुम मनोवांछा पूर्ण करिवे करि परिबो तो आज्ञा बाबा ठीक अच्छी माँ तुम मनस्कामना पूर्ण करिवे जानिछ ए पूजा पे 50,000 टंका दरकार 50,000 तो किछि नुह मो मनस्कामना पूर्ण करिया पे आ घर को खुशी आनिया पे मु लक्ष लक्ष टका खर्च करिवे ये सब बाजे कथा मां तुम ये सब कथा विश्वास करछ ना टीवी मीडिया खबर कागज सब धरे देखु ना मां केनी सब लुटपाट करछंती ये सब अंधविश्वास तू पाटी चुप कर ए घर उत्तराधिकारी पाई आ ए घर खुशी पाई मु किछि भी करबे आ शेषरे जदि मो पुओ को द्वितीय विवाह करबा को पड़े ताहले मु सेटा भी करिबी अरे कौन है खाली घर काम करूँ ना आम कथा टे बुझ कांदुच कौन माँ कि बापा कि देखो राति बहुत हेलानी तुम सोई पड़ मिली बाबा पूर्व तुम कथा देती तुमको सारा जीवन मु खुशी रखीदेली हेले तुम आज कांदुच तुम आखिरी लुह तुम लुहर कारण मु नुह तो सजय कोन एंडी पागल भली कथा था करछ को जन्म रे की पुण्य करथिली से तमरी बड़ी स्वामी के पाइछि ताहले ताहले तुम मते को कोन पई कांदुच तुमको मु सब कथा कहबी ले तुमको मोर ओडे कथा रखिया को पड़िबो अरे कहि तो थरे देखो मु आज पर्यंत तुमर कोनसी कथा काटिछि ठीक अछि प्रॉमिस मिली तुम भीतर प्रॉमिस शब्द आसिला को दादा तुम जहा कहबे मु रखिबी तर कहि तो देखो मत गोटे पिला दरकार ए घर को गोटे उत्तर अधिकार दरकार मु पूरा सियर मोरी पाखे किस प्रॉब्लम अछि ସେଥିପାଇଁ ତ ବାହାଘର 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୋ ମା ହେଇପାରୁନି ତମ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଘରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ତମେ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ମ୍ୟାରେଜ କରିଦିଅ ମିଲି ତମେ କଣ ଭାବୁଛ ମୋର को इच्छा नहीं हमर गोटे छुआटी हो कि एथि भाई तमे जो रास्ता बाचिछ से रास्ता रे जिया पे मु जमा प्रस्तुत न गोटे पुरुष आ गोटे नारी विवाह बंधन रे बांधी बांधी सुख दुख शक्ति होवा पाई आ बयस अपराह्न रे दुहे दुहिंकर सहारा होवा पाई किंतु पिला जन्म करिया बाहागर मुख्य उद्देश्य नुहे माँ को भी यही इच्छा घर को छुआटा आसिले सब किसी ठीक है जीवो और घर समस्त खुशी है जीवे देखो संजय प्लीज वो कथा तुम राजी हो जा संजय प्लीज संजय तुम मना करनी कोनटा भूल अछि जे ठीक है जीवो मु चाकरी करछि बापा मां सुस्थ अछंती वेल सेटल अब फोन ठीक है जीवो कोन
ସଞ୍ଜୟ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛୁ କି? ନାଇଁ ମା କହୁନା କ'ଣ କହିବ? ଆରେ ବାବା ଏ ଘରୁ କ'ଣ କୁଆ ଡାକ କେବେ ଶୁଭିବନି? ମୁଁ କ'ଣ ଜେଜେମା ଡାକ କେବେ ଶୁଣିପାରିବିନି? ମା ଆଜି ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ସାରା ସମସ୍ତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ କହିବେ କେତେ ଜଣଙ୍କ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିବେ। ଦେଖ ବାବା ଅନେକ ଡକ୍ଟର ଦେଖେଇଲେଣି କିନ୍ତୁ କିଛି ଫଳ ମିଳୁନି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିସାରିଛି ସେ ମିଲିର ହିଁ ସବୁ ଦୋଷ। ନାଇଁ ମା ଦୋଷଟା ମିଲି ପାଖରେ ନୁହଁ, ଦୋଷଟା ହଉଛି ମୋ ପାଖରେ। ତମର ମନ ଅଛି ମା ସେଦିନ ସମ୍ବଲପୁର ମୁଁ କଟକ ଫେରୁଥିଲା ସମୟରେ ବାଟରେ ମୋର ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଡକ୍ଟର ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋ ବାପା ଆମର କ୍ଷମତା ହରାଇ ବସିଛି। ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ମନା କରିଥିଲି ମୋ ପରିବାରକୁ ନ ଜାଣିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ଏ ବିଷୟରେ ମିଲି ଜାଣିଥିଲେ ମୋତେ ବାହା ହେଇ ନଥାନ୍ତା ଆଉ ମୁଁ ମିଲି ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିପାରିନଥାନ୍ତି। ସଞ୍ଜୟ ତୁ ମୋତେ ଏତେ ବଡ଼ କଥା ଲୁଚେଇଲୁ? ମୁଁ ପୁରା ତୋ ମା, ମୋତେ ତ କହିପାରିଥାନ୍ତୁ ତୁ। ନ ଜାଣି ନ ଶୁଣି ମୁଁ ଛୁଆଟାକୁ କେତେ କଥା କହିଗଲି। ସଞ୍ଜୟ ତାକୁ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦେବୁ ମୋତେ ଖରାପ ନ ଭାବୁ, ନହେଲେ ମୁଁ ନିଜକୁ କେବେ କ୍ଷମା କରିପାରିବି। ମା ତମର ଛୁଆ ଦରକାର ନା? ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଏ ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ଅନାଥ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି। ବାପା ମା ପରିଚୟ ନଥିବା ବେସାରା ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେଇମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାକୁ ଯଦି ଆମେ ଆପଣାର କରିନିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ପିଲା ମିଳିଯାଆନ୍ତା ଆଉ ଏ ଘରଟା ଖୁସିରେ ଫାଟି ପଡ଼ନ୍ତା। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ମା ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ହବାଟା କ'ଣ ନିହାତି ଦରକାର? ଯଶୋଦାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମା ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦେବକୀ କି ନୁହଁ। କାହିଁକି ନା ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଠାରୁ ସ୍ନେହ ମମତାର ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ତମେ କ'ଣ କହୁଛ ମା? ସେଇମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣକୁ ଆପଣାର କରିନେଲେ ମତେ ବାପା ମିଲିକି ମା ଆଉ ତମକୁ ଜେଜେମା ବୋଲି ଡାକିବ। ସଞ୍ଜୟ संपर्क केही केही संपर्कर भिड़ भितर थाई एका आउ केही केही संपर्क को मशाणी रे बाटई दे एका सब संपर्क जे गोटे ना नहीं आसीबो यार किछि माने न थाए। ए दुनिया रे अनेक संपर्क अछि हेले स्नेह ममतार संपर्क सबुठ नियारा। ए स्नेह ममता टिक पाइबा पाई मनुष्य संपर्कर मंजीटीए पोते स्नेह ममता भल पाइबार माटी पानी खत दे गछटा को बड़ करे आउ से संपर्कर गछ छाई तले खूब आराम रे दिन काटे। दिन आसे मनीष मरी जाए ता दिन सरी जाए से संपर्कर कांधरे बुआ है से मशाणी को जाए। मनीष सीना मरी जाए हेले संपर्क संपर्क केबे मरे ना केबे सरे ना केबे हजे ना। जय जगन्नाथ सांग माने जदि आम भिडियोटी आपण हृदय को छुई थाए सब्सक्राइब निश्चिंत करेंगे। आहा लाइक और शेयर करिए को जमारू भूलिबेनी। बेल बटन भी दबाइବାକୁ भूलिबेनी। आउ हाँ यूट्यूब को जाई सर्च करिवे बृंदा एंटरटेनमेंट।